तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय खुशी विकास ब्लॉग चैनल को स्वागत। तो आज का गोटे फ्रांक वीडियो एमती होगा जाऊँगी। तो डायरेक्ट आम खुशी की कॉल करूँ आउ मूड केमती अच्छी। तो चलतु कथा प्रथम खुशी को कॉल करवा। तो कॉल टी लगी सारी, हाँ रिसीव भी कर सारे। हेलो कौन चाली किछ नहीं कह कौन है नहीं कौन चाली भकुआ कहीं कौन है कि नहीं दिन रात 24 घंटा खाली वीडियो 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 वो नहीं जानले भी अरे वीडियो करी तो केमती हम जे कौन कौन है सब जगह वीडियो कर तुम आज कहीं मुँह एत फुलेकी बसीच कौन रागिच मूड ऑफ अच्छी कि नहीं रागी का भाई तुम धूप दीप दे पूजा चंदन दे पूजा करी तुम मु कौन कली आज एत एत जोरे मो ऊपर रागिचु नहीं तुम किस करछ भी तुम का संसार बोल कर ना मु कौन कली सेटा तो कह आज केतना क्लास कर कौन सुबिलानी मते आज केतना समय क्लास लेथिलो आज क्लास रू मोर थिले 7टा रु 5:30 जा कौन है लगी कौन अच्छा 11टा बेला कोन क्लास होतिला कोउटी हमर कॉलेज रे थिली बरे क्लास होतला हां 11टा बेला इंस्टाग्राम रे अटेंडेंस पकोतिला बोले नाई 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 आज आम गोटे मो सांगर बर्थडे थिला तो से स्टोरी पकाउथिले हां हां क्लास रे करी तुम क्लास रे इंस्टाग्राम चले करी क्लास रे मते मेसेज रे रिप्लाई कर करी टाइम नहीं तुम अरे टी पके देले अरे तुम सहित कथा हेले टी भल से कथा आइथबो सेति भाई मु टी जाना मु भाबिली तमे भी पाठ पढुथबो काई डिस्टर्ब करबी तुम बहुत भाबुछ तुम तो नुआ आईडी का ए छोट छोट कथा रागुचो काई जे पूरा आईडी तू जहां पचारची तार आंसर दियो नुआ आईडी रे झियो को फॉलो करी तांको फोटो रे लाइक कोन बनी कर अरे मो आईडी नु मो सांगो कहल तार फोन ना अच्छा तो बहुत फॉल्स सफे मते देई छलानी सांगो ना रे आ कोन अरे सुनो मो कथा हला सेटा मो आईडी नु मो सांगो खोले कि मु कहली मो आईडी रे किछि चलानी आ तो भाउजो देखुची आ तू ये नुआ आईडी करिकी तो जहाँ करछु कर मु सेति पई ताको देइथली सांग सांग सब दे तार फोन जेहेतु नहीं मो पे तुम्हें भरोसा नहीं होते नहीं से तो कहियो कोन कहियो से कहि के दिन हेलान सुनी सुनी का बंची भी ना ए अध्या कथा कोनी विरक्ति कथा भी कुओनी हला अधिक कथा मु कहनी अधिक काम तमे सामने करू मु करू जते बेले कॉल कली टी भल रे कथा न होई कि केमती रागी कथा बा कोन ठीक से गयो सेया कहियो जेते बेले रागी ने सेते बेले कहले मोर एग्जाम अछि मते किछि कोनी एबे एग्जाम सरला पर को मु जॉब कर सारे मते किछि कोनी तबे जॉब कर सरला पर कहले मोर जॉब रे टेंशन अछि मते किछि कोनी ना तमे कोन चाहू छो मु पाठ पढी की जॉब करबिन तो चाहू छो सेया ना जॉब न कले कि ना तुम जॉब करनो चाकरी माकरी करनो तुमको मु बा हे परिबिनी एमिति कथा मु से कथा मन मु से कथा कोनी हला मु से कथा कहूनी मु तुमको खाली कहली कांकी तमे लाइक करथिलो मते सत्य बळी तमे रिप्लाई देई पाथांता जे कानी कोन सेटा आईडी मु लाइक करनी केते बेर को होता मु जे तुमको पचाली सेति के आंसर देथिलो पछा चलो बुझाइ सुना तमे सत्य बळी किछ कहि पालो बोलो वेट एपटे मते मेसेज करछो वेट सेपटे ऑनलाइन नस्ट इंस्टाग्राम त माने वेट को बिंदा कोन कर मी एपटे स्टोरी जन के पके दे कि मोर क्लास रे असाइनमेंट दिया हेतला मु ताको करबी ना तम सहित मु एठी गप्पीबी तबे कहले मोर जॉब अछि मते टेंशन दियानी ये करिवन से करिवन मते आगी हो ना नहीं नहीं तमे माने चाहू ना हम गोटे भलो जगह रे चाकरी करू तमे बुझी परिवन तो इत्ते दिन जे तो किछि कहनथली काली रात तो तम सब भलो कथाली आज सकाळ को पई रागी गल तो तमे साइन साइन कहले तमे मते सपोर्ट करना ये भाग्य पूर्व सहायता कहिया पूर्व सहायता भाभी भाभी कोन मो पे कोन करूची ना सांगे से गोटे पद सब कथा खात मु भाभी थिली तमे मो सपोर्टिंग पर्सन आज एमिति कथा कहउछ मते जहा लागुची तमे चाहू न मु गुटे जॉब करे गुटे भलो जगह रे आज से गोटे कथा पे रागी गल तू बुझी करलन से काहे के रागी काहे तो सब बेला रागु नथिल सफल तो तुम कथा सुना नथिल कौन सी तो ना ना कथा सुने हला चोरी की खाली कथा कहउछ कोन मान हां तुम से लागो
ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଆଇଡି ନୂଆ ଖୋଲି ଲାଇକ୍ କରିଛୁ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗିଛୁ ନାଇଁ? ଯଦି ସେ କଥା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ମାନେ? ତମେ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଯାହା କରିବ କେହି କିଛି କହିବେ କ'ଣଟା କଲି କି ସିଏ ମୋ ଆଇଡି ନେଇକି ନା ସବୁ କାମ କଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପଡିବେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଖରାପ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡିବ ନା। ନା ସିଏ ମୋ ଫୋନଟା ନେଇ ମୁଁ କେମିତି ତମେ ଜାଣିନ କି? ତମେ ସାରା କରିଥାଅ। ହଁ କହିବି ଜାଣିଛୁ ନା ଖାଲି ମୁହଁ ଖରାପ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆଇଲି କ୍ଲାସରୁ ତୁ ମତେ ଏମିତି ବିରକ୍ତି କରାନି ହେଲା। ମାମାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଇଥିବ ନା ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଫୋନ ଦେଇଛ ନା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସହିତ କଥା ହଉଛି ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ ଦେଇପାରିବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲେଇବ। ରଗାଉନି କହିଦଉଛି ହେଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ କରାନି ହେଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ ହୁଏନି। ଶୁଣ ମୁଁ ଏବେ ତଥାପି ତମେ ଭୁଲ କରିଛ ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି ସେ କଥା ପରେ ବୁଝିଲେ ତମକୁ ସରି କହିଲି ତଥାପି ତମେ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। ଦରକାର ନାହିଁ ଶୁଣେ ତ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ସରି ହେଲା ତ ପାଖରେ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଯିଏ ପାଖରେ ଅଛି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ବୁଝିନା ଯେତେବେଳେ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ। ଦରକାର ନାହିଁ ଯାଅ ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର ରାଗି ଯାଅ। ହଁ ତମେ ସେ ଜବ୍ କରିବ ଖୁସିରେ ତମ ପଇସା ଥିବ ତମ ଗୋଡ ଘଷିବ କି ତମ ଜର ହେଲେ ତମ ପାଖରେ କିଏ ବସିବାକୁ ନ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ଜବ୍ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଝିଅମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲି ପଳେଇ ଯିବେ ସେଟା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜବ୍ କଲେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଯାଅ ମ ଧମକାଣି ଆଉ କାହାକୁ ଦବ ହେଲା। ଜବ୍ କରିବି ନିଜ ପଇସାରେ ଚାଲିବି ନିଜ ପଇସାରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବି। ପଇସା ସବୁ କିଛି ନୁହଁ ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ପଇସା ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିଥାଏ। ମୋ ପାଇଁ ପଇସା ସବୁ କିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଲି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ତମେ ଗୋଟେ ତାମସା ଚଲେଇଛ ମୋ ସହିତ। ଆଜି ଏଇଟା କହୁଛୁ କାଲି ହେଇଟା କହୁଛୁ। ମୁଁ ସବୁ କଥାରେ କହିବି ତମେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିବିନି ତୋର ସବୁ କଥା ହେଲା ମନେ ରଖିଥା। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବି? ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ତ ଭଲ କାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କହିଦେଲି ମତେ ରଗାଉନି ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ କଲେଜରୁ ଆଇଲି ମତେ ବିରକ୍ତି କରାଉନି। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇନି ହେଲା। ସେଇଆ ଭାବିକି ସବୁ କଥା ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କହୁନଥିଲ ହେଲେ ତମେ ଅଉକାତ ଦେଖିଲ। ତମ ଲାଷ୍ଟ କଥା କୁହ ଯାହା କହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ତମ ସହିତ ଆଉ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ ତମ ସହିତ। ମୁଁ କିଛି କହିବି ତମ ମନ ମୋ ପାଖରେ ନୁହଁ ତମ ମନ ଉଡୁଛି ବାହାରକୁ। ହଁ ମୋ ମନ ଉଡୁଛି ଅଧିକା କଥା ଆଉ କିଛି କୁହନି ହେଲା। ତମ ଭଳିଆ ହଁ ମୁଁ ପଇସାକୁ ଧରିକି ବସିବି ତମେ ମୋ ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନି ଫାଲତୁ କଥା କିଛି କୁହନି ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଡରେ ଥିଲି ତମେ ଆସିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଫୁଲ ଗରମ କଲ ହେଲା। ରାଗ ଭଲ ମୁଡରେ ଥିଲି ତମେ କିଛି କହିଦଉଥିଲ ସେତେବେଳେ ତମେ କିଛି ରିଆକ୍ଟ କରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ତମ ଭଲ ମୁଡଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେଟା ମୁଁ ଖରାପ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମତେ ରଗାନି ନହେଲେ ତତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବି ହେଲା। ଏକାଥରକ ଯିବ ତମେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ କରିବ ତମ ମା ତମ ଉପରେ ରାଗିଲେ ତମ ମାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ ପୁଣି ମୋ ମା କାହିଁ ଯାଉଛୁ? ହଁ ମୁଁ ଯିବି ରଖୁଛି ହେଲା। ଯାଅ ଏନ୍ଜୟ କର। ହଁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ରଖ ଫୋନ ହେଲା। ହଁ ତମର ସେ ବିଡ଼ା ପଇସା ଧରିକି ଏନ୍ଜୟ କର। ତମ ଦରକାର କି ସେଇଟା? ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ସେ ଗର୍ବ ବାଲା ପଇସା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଖୁସିରେ ତ କିଛି କରିପାରିବନି ଗର୍ବ ଦେଖାଉନି ପଇସାର ଗର୍ବ ଆଉ କଣ ଦେଖାଉ। ହଁ ନା ତମେ ରଖ ହେଲା। ପଇସାରେ ତମେ ସବୁ କିଛି କିଣିପାରିବ କାହାର ଭଲ ପାଇବା ତମେ କିଣିପାରିବନି ପଇସା ଏଇଟା ମାନେ একদম চুপ ସେଇ ଚୁପ୍ କହିନା ଚୁপ ସେଇ କଥା କହିବ କଣ ଜଣା ଚୁପ ହେଇକି ରହ କହିଲି ନା ଚୁପ। ତ ହାଇ ଗାଇସ୍ ଆଜି ଥିଲା ଖୁସିର ମୁଡ୍ କିଛି ଏମିତି। ତ ରଗାରଗି କାମ ତ ସରିଗଲା। ଫ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।